ରୀତିନୀତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଜନ ଓକେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଡିସିଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାହାର ଫଳ କେମିତି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲିଙ୍କ ବି ଯଦି ମିଳିଗଲା ଶୈତାନକୁ କି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରା ପଛରେ, ପ୍ରଥା ପଛରେ, ରୀତିନୀତି ପଛରେ ଏକ ସ୍ପିରିଟ ଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେयर ଇଜ ଅ ସ୍ପିରିଟ। ହରେକ ପିନ୍ଧିବାଟା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାଟା, ଏଇ ପିନ୍ଧିବାଟା, ସୂତା ପିନ୍ଧିବାଟା, ଏଭ୍ରି ପରମ୍ପରା, ଏଭ୍ରି କଲଚରାଲ ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ବିଷୟ ଥାଏ ଯାହାକି କଲଚର ନୁହେଁ, ମ୍ୟାନର୍ସ ଅଟେ, ଗୁଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ତାହା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରୁ, ତାହା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ବି ଗୋଟେ 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 ଇଭିଲ ସ୍ପିରିଟକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲା ପରି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ବଡ କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଯାଇକି ସେଠି ଦାବି କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମତେ ମାନ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଛାଡିଦେ ତମେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତ ମୋର ଝିଅ, ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋର ପୁଅ, ତମେ କି ଦାବି କରୁଛ। ସେ କହିବ ସେ ମତେ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୋର ପ୍ରଥାକୁ, ମୋର ରୀତିନୀତିକୁ ବି ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ମାନନ୍ତି। ତମକୁ କହିନି, ମତେ ବି ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ଛାଡିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲିଟିଗେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ। ମାନେ ଦି ମାଲିକର ଜମି କେସ୍ ପଡିବୁ, କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବ, ଏଟା ମୋରଟା ବୋଲେ ମୋରଟା, ମୋରଟା ବୋଲେ ମୋରଟା, କେହି ବି ଛୁଇଁବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି ସେ କେସ୍ ଛିଣିବାକୁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଥିବ କି ନାଇଁ। ଜେଜେମାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜମି, ଆମର ଜମି, ସେ ଲୋକଟା ମାଡି ବସିଛି, ସେପଟେ ସେ ବି କହୁଥିଲେ, ତାର ନାତି ନାତୁଣୀ କହୁଥିବ ଆମର ଜମି, ସେ ଲୋକଟା ମାଡି ବସିଛି। कहीं के नहीं रहेंगे ब्रदर सिस्टर आप लोग, ना एपटକୁ ना ସେପଟକୁ ରହିବେ ଆପଣ ମାନେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଗା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନ କହୁଛି ମୋର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରିବେନି, ନେଇଯା ବୋଲିବେ। ସେ ତୋର ବି ହେଉଥିବ, ମୋର ବି ହେଉଥିବ, ତ ମତେ କାହିଁକି, ତୁ ନେଇଯା, ନେଇଯାଅ ବାବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ରୀତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ନା। we belong to God। ଗୀତ ଗାଇଲେ ଚଳିଯିବ କି, ଆମେ ରକ୍ତ କ୍ରୀତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ, what do you mean, are you sure କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇକି ରହିବା ନା ଆମେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳୁଥିବୁ, ଇଆଡେ ନୂଆଖାଇ ପାଳି ପକାଉଥିବୁ, ଦୀପାବଳି ପାଳି ପକାଉଥିବୁ, ହୋଲି କରି ପକାଉଥିବୁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପକାଉଥିବୁ, ଆଉ କହୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶୈତାନ ବି କହିବ ତୁ ମୋର ବି ସନ୍ତାନ। ଆଗମନରେ ଉଠାଯିବା ଲୋକମାନେ ସିଏ ଯିଏକି ତାଙ୍କରି ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେଇକି ଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ଶେଷ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ। ମଲାଖି ବହୁତ ଥର ପଢିଛୁ, ମଲାଖି 3:17, ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ଗଡ୍ସ ଓନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା, ସଞ୍ଚିତ ଧନ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ କିଣିଥିବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେବେ ନା। ଆଉ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 3:17 ମଲାଖି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଦିନ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବେ। ପୁଣି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣାର ସେବାକାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କରେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। 18 ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରେ ଓ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ନ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିବ। ବସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନିକା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭେଦ ଜଣାଇବେ, ଦେଖାଇବେ ସେ ଆଗମନରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ଉଠାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ
कि एमाने मोर संचित धन थिले बोली नहीं से माने मोह आंभर आंभर संचित धन आमे निज प्रभु आमे प्रभु वी आर गॉड्स पीपल हम प्रभु के लोग हैं प्रभु के संतान हैं आर यू श्योर प्रभु कहा को आंभर बोली कहा को कहले से बहुत थोड़ा आपन को देख रहे एटा ए दीटा तीनटा वाक्य लिंक कोटे मलाकी 3:17 रे दीटा पद से माने आंभर हेबे आ आंभर संचित धन ए दीटा को केमिति बुझिबा आंभर कहा को कहले से लेबियो 20:26 लेबियो 20:26 आ संचित धन कहा को कहले यात्रा पुस्तक 19:5 ए तीनटा पद लिंक कोटे मन रखिबे लेबियो 20:26 पुणी तुम्भे माने आंभ उद्देश्य पवित्र हेब कारण आंभे सदाप्रभु पवित्र अटु आउ तुम्भे माने जेपरि आंबर हेब एथिपाई आंभे अन्य लोकंक ठारू तुमମାନଙ୍କୁ पृथक करिअछु गोटे आउ मिनिट हला हला सेतकी आंभर केबे हेबे बोल कहले प्रभु अन्य मानक विजाति मानक ठारू अन्य मानक ठारू पृथक हेले आंभर हेबो एते कि ख्रीष्टीय समाज भितर तांकर लोक केमति चिनिबो मुद्रा पुणी आज्ञा इट इज सील सील विषय कहिथिला आपण मन ईश्वरंकर मुद्रा ईश्वरंकर मोहर काहाक लगा थिबो जे अन्य मानक ठारू पृथक होई जाईछि से तांकर लोक ओटे तिमोथी प्रथम तिमोथी केते प्रथम तिमोथी द्वितीय तिमोथी 2:19 द्वितीय तिमोथी 2:19 तथापि ईश्वरଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁଦୃଢ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଏହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରେ ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହୁ बस आपण से माने आंभर हेबे आंभर किए जे विजाति मानकर प्रथा परंपरा संप्रदाय रीतिनीति धर्म जाति सबुठ पृथक होइछंती प्रभु को किणी देला प्रभु हमको किणी देला में कौन है गलु हैं दुकान को जाके एते आलू एते बायगण एते टमाटर रखा है सब से दुकान वाला रो किंतु आमे आमे गोटे बास्केट रे जहा पकाई कि जार पर पैसा देलु काटा हैला आमे बैग रे निजर बैग रे पकाइला पर पैसा देला पर से भीतर आलू की बायगण की टमाटर काटा हैला दुकान वाला रो की आंबर जदि प्रभु हमको किणी छंती बोली विश्वास करछो तुमे कहार अटो तांकर जो तांकर अटो तो केमिति थिबा दरकार अन्य मानकु ठो अलगा दुष्टता रु अलगा अधर्म रु अलगा रीतिनीति रु अलगा प्रथा परंपरा रु अलगा ओके वी रिस्पेक्ट द कंट्री नॉट ऑल कल्चर आ गया ना जब जहां तक डिसेंसी होता है ना तब तक ठीक है Praise the Lord. संचित धन यात्रा 19:5 सारिबा संचित धन यात्रा पुस्तक 19:5 एबे तुम्भे माने जेबे आंभ रोबरे मनोजोग करिवो ओ आंभ नियम पालन करिवो तेबे तुम्भे माने समस्त लोकंक अपेक्षा आंभ निजर संचित धन हेबो कारण समस्त पृथ्वी आंभर Praise the Lord. Number 1 जेबे आंभ रोबरे मनोजोग करिवो नंबर 1 नंबर 2 आंभ नियम पालन करिवो जदि तेबे तुम्भे माने समस्त लोकंक अपेक्षा आंभर संचित प्रॉपर्टी आमको किणवा देख तो मुह देख थरे मु निजर मुह देखबी दर्पण रे आपण माने आपण निजर मुह देखंतु हमर मुह देखले जना पड़िबो हमर मूल्य केते किंतु प्रभु हमको बहुमूल्य बोली मणि की हैं क्षेत्रे थिबा एक धन बोली मणि की तांकर सर्वस्व बिकी की आनी की आसिकी किणी पुणी माथेर से दृष्टांत कहले गुप्त धन थिबा खेत हमर मुह धन पर अछि कि प्रभु मणिले आगे हमको धन जदि हमको प्रभु हमको से केते योग्यता नै सेते कहले मुह टिके देखिबा दर्पण रे हमर जीवन को देखा जीवो मोर पे प्रभु सब छाड़ी की बिकी देकी आसी किनलो कि मते मते तू तो मन भी छाने देबी ए मान को काई किनु जते पैसा देकी
पैसा नहीं रक्त देकी एमान को पाई झाण बहेबाटा भी वेस्ट बोला तुम रक्त झरे कि किणलो एमान को दैट इज द लव ऑफ गॉड हमको वेस्ट मणिले नहीं बेकार बोली मणिले नहीं फालतू बोली मणिले नहीं हमको असार अलिया बोली मणिले नहीं हमको जदि से धन बोली मणि की हमको किणिछंती तो हमें दुनिया छाड़ देके तांको धन बोली मणिबा नहीं कि आज्ञा तांको लाभ करे दुनिया छाड़ीबार नहीं कि हमें ना हमको दुनिया भी दरकार परंपरा दरकार आचरण रीतिनीति दरकार कल्चर दरकार पर्वपर्वाणी हमको दरकार आउ प्रभु भी दरकार हमको हमको जगत भी दरकार हमको हमको स्वर्ग भी दरकार हमको प्रभु भी दरकार हमको शैतान भी दरकार प्रभु देलाटा भी दरकार शैतान देलाटा भी दरकार की सावधान शास्त्री फारसी साधुकी मानकर कपटता से माने जहा करती बाहर ही करते भीतर किछ नहीं नंबर 2 से मन लाइफस्टाइल फॉलो करो नहीं नंबर 3 से मानकर परंपरा प्रथा माने जेतिकी से भक्ति भाव देखाती खाली ट्रेडिशन भितर किछ नहीं किछि फरक पड़ने किछि परिवर्तन आसुने किछि भय आसुने ना ईश्वर को सानिध्य से मन सहित अच्छे ना पवित्र आत्मा अच्छा से मन सहित चक्षु बंद कर प्रार्थना करना सावधान फारसी मानकर शिक्षा रूपक खमीर कपटता रूपक खमीर प्रथा परंपरा रूपक खमीर प्रति सावधान शास्त्री मानकर शास्त्र ठारू सावधान शास्त्रीय शिक्षा ठारू सावधान स्पिरिचुअल शिक्षा नुहे पॉलिटिकल शिक्षा बेसी थिला से मानकर शास्त्री मानकर आ साधु की से माने जम्मा पुनरुत्थान को विश्वास करू नथिले मनुष्य ठार गोटे आत्मा अछि बोली विश्वास करू नथिले मरला परे किछ नै बोलिबार विश्वास थिला साधु की मानकर आज बहुत जन सिंधी भाबुछन मरला परे के देखि स्वर्ग कोठ अछि के देखि एठी सब आशीर्वाद एठी बाइबल रो सब आशीर्वाद सांसारिक शारीरिक सब एठी प्रभु पैसा देवी बोल कहले सब देवी बोल करे किछ अभाव हेबो नै बोल कहले काहे आदि मंडली काहे मरले से माने काहे प्रेरित माने मरी गले काहे ताड़ना पाई पाई आसिला मंडली world is not promised brother heaven was promised by Jesus प्रभुंकर प्रतिज्ञा रे जगत नथिला स्वर्ग ही थिला स्वर्ग ही अछि आज जाए भूल सुसमाचार सुनि देले बोली अर्थ लोक माने salvation was promised healing was not promised मिले न नहीं परित्राण गारंटी